Oh, guys, mo ni chamba guys, oh. Watch. Legit ni guys. Scatter. Grabe no. Dali. Unang salang. Okay, 3 times agad. Gamay pa. Tumudros tiil. Malipay nang tag mo daw tag 5 mil na. Asa mo kuno may tag 5 mil 5 pesos ray mo hang bet. Kana naman jackpot naman kana god. Jackpot na jud. 5 pesos mo Kay daw. inguna na magud lisod man kun nang inguna nang tulo ka kuan tulo ka kuan maglinya. Kay kasagaran ako agani. Lagyo-lagyo ra. Oh, babaw ra ingon ani na anay Kana kay tapaduha. mura na action man gunag diamond. Kaya Pa, mama, numuntas pa po kaon. Tapos nigawas pa gyud agkuan tiil. Sa tiil pa jud. Sayang lang kayo lang kay mas nindot gyud unta kong kuan. Puros 3 times, puros ra man gud 2 times kay maura na 3 times pilimero. Tapos gamay pa jud kayo lang gihatag diha oh. Ug tulo pa to lang no. Mabot jud res lalom. Oo. 20 mil go. Jud. Siguro 20 mil 15. Gagmayra pa siya hatag niya no. Gamay pa anak kay puros man kuan. Puro sa words. Later. Kag puro sige iro lang sa no. Kana. Gaana ng iro. Pero kabalo ka lang mo na pinakagamay nga pinakagamay og kuan Kanang iro, ah? Kana mo dako. Kato na yung bulldog di ay. Kani mo dako. Kana bayi og kana. Wala pa kay napil din yung bulldog sa. Wala kay og kana pa ay. No, dako gani kayo Kay na. kana man siya mo nakadako oh. Kanang usa? Oh, kanang babayi nga iro. No, ni kuanong duha. Kan naabot diri lang. Hilak gid ta. Hilak man. Ano nga, nung abot Dapat diri? jud oh, nakuha na nimo na oh. Hilak jud ka lang, katagaan jud ka na akong 5 mil so saka iglap lang. Bot-bot sa mga kuripot. Kabot-bot. Sayang Kan nakaabot diri oh. Good luck jud Jin. Pero maglisod naman gud siya hatag anag tulo lang. Gilaliman ka, kung saan paghatag niya og tulo anang pila na kabuk na sudlan nimo nya. Mo last oh. 1,000. 1-3 nya. An guys. 11 spin ra. 5 rabbit guys. Di